عالم المعرفة ام دي سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. جاسوس في جيبك، هذا هو العنوان. لا ما ندير غير عنوان عادي. التليفون او الايفون ديالنا كيسجل جميع المواضع او الاماكن اللي مشينا لهم بالساعة وبالنهار. يعني اي واحد، انا اول مرة كنآمن باش ندير كود للتليفون، يعني بالتوتش ايدي. اول مره كنآمن بهذه المساله هذه، وخصني دائما نبقى نديرها، لان المساله شويه كما كنقولوا. يعني اي واحد قوى التليفون ديالك، الا ما كنتش داير بعد البصمه ولا شي حاجه، كيدخل كيعرف راسك، كيعرفك بالضبط فين كنتي. ما عارف، يمكن الشهر اللي فات، العام اللي فات، المهم حدك من فورماتيش التليفون راه غيعرفك في اي بلاصه. كيفاش غادي نديروا نعرفوا هذه المساله؟ نلغيوها ولا ما نلغيوهاش؟ كيبقى اختيار. كيفاش نمسحوا ليستوريك ديال المواضع اللي هذا كل ما نشوفوهم ان شاء الله نتابعوا في هذا الفيديو. ندخلوا ريغلاج، نمشيو لغايه اكسيون ديسپونيبل. يعني انا شخصيا تفاجأت. ريغلاج، نمشيو لغايلاش، نمشيو للكونفيدونسياليتي. recherche, mode, wifi, bluetooth, données, partage, VPN, notif, son et ne pas tendre, général, sans, lumière, écran accessible, fond d'écran, Siri recherche, touch ID et code, appel d'urgence, notification des batteries, confidentialité, bouton, Voilà, confidentialité, on clique. service de localisation, oui, bouton, Service de localisation, oui, ندخلوا فيها. service de localisation, activé, Voilà, alerte selon le lieu, bouton, نبالايو. le service de partager ma position, M du savoir, extrait d'app, App Store, a On demandé va le votre faire. position géographique, appareil photo, Facebook, Google Actualité, météo, Plains, résultats, Siri Edit, Twitter, YouTube, les apps, service système, votre position est en cours d'utilisation, bouton, نبالايو حتى نلقاو سيرفيس سيستم نكليكو عليها. alerte selon le lieu, votre position est en cours d'utilisation, activé, Voilà. service de localisation, bouton de retour, service Voilà. système, en tête, كليكينا على سيرفيس سيستم، بقاو كنبالايو. alerte selon, appel dur, défini, étalonnage, HomeKit, identifie, localiser mon, mise en réseau et partager ma position, personnalisation, suggestion selon, lieux importants, oui, bouton, ونبقاو كنبالايو حتى نلقاو ليو زامبورطون ونكليكيو عليها. lieux importants, touch ID pour réglage, هنا كيطلب هنا فين كاينه المساله. الا ما دخلناش المود باس او لا التوتش ايدي، ما غيفتح لناش هذا المكان هذا اللي هو الخطير. réglage, Tétouan, 32 lieux, liste de mes lieux, en tête, lieux importants, bouton, activé, نلقاو ليو زامبورطون اكتيفي. الا بغينا نديزاكتيفيهم هنا ما غيبقاش يسجل. الا كليكينا على ديزاكتيفي هكا، lieux importants. La désactivation des lieux importants affecte de nombreux services et de nombreux apps Apple qui utilisent le service de localisation personnalisé, tels que Plains, ne pas déranger en voiture, CarPlay, Siri, calendrier et photos. فوالا Désactiver, bouton, annuler, bouton, فوالا. الا بغينا نديزاكتيفيها lieux importants, نديزاكتيفيها bouton, من هنا. activer, يعني في عوض ما نديرو انولي نديرو ديزاكتيفي. انا نخليها اكتيفي. autoriser votre iPhone et vos appareils connectés à mes lieux, en tête, ميليو domicile, un lieu, 3 juillet, 2015 ou 2020, bouton, هادي الدار كيعطيني بالضبط فوقاش مشيت، فوقاش دخلت، فوقاش خرجت. نكليكيو عليها. plan. Mention légale, 13h55, 17h15, arrivé après un trajet de 9 minutes en voiture, 15 août 2020. Action disponible. هاديك سمعوا Mention مزيان. légale, 13h55, 17h15, arrivé après un trajet de 9 minutes en voiture, 15 août 2020. Action كيعطيني disponible. بالضبط جايب الطوموبيل 9 ديال الدقائق الساعه فاش دخلت. 21h18, 9h18, 14 août 2020, 15 août 2020. Action 6h41, 17h33, 14 août 2020. Action disponible. النهارات بالضبط فوقاش دخلت، فوقاش خرجت. Lieux importants. Bouton de retour. Lieux هادو importants. ديال الدار. Historique. Indique. 3 lieux. 3 juillet. 2015 août 2020. هذا Bouton. المضيق. Plan. يعني Mention légale. Avenue la Lanesa. 20 visites. 3 juillet. 2015 août 2020. Bouton. Action Avenue Marrakech. 9 visites. 10 juillet. 2014 août 2020. Bouton. Action disponible. افونيو مراكش شحال عندي 9 Avenue Marrakech. 9 visites. 10 juillet. 2014 août 2020. Bouton. لي فيزيت كتكليكي Action. عليها كتعطيك بالضبط. Mention légale. 17h, 16h09, 17h10, arrivé après un trajet de 19 minutes en voiture, 8 août 2020. Action août disponible. 2020 مشيت لتما ابري ان تراجي دو فواتور. 17h55, 20h28, arrivé après un trajet de 21 minutes en voiture, 14 août 2020. Action disponible.
Mention les 17h55 20h28, arrivée après un trajet de 21 minutes en voiture, 14 août 2020. Action disponible. واش فهمتوا شنو كنقصد؟ راه كيعطيك بالضبط جيتي بالطوموبيل شحال ديال الوقت دوزتي في الطريق لذاك المكان هذاك، شحال من مره زرتيه في هذا، يعني هنا Indique. Bouton de retour. Indique. Avenue Marrakech, 9 visites. Avenue Sidi Kassem, 2 visites. Avenue Sidi Kassem, 2 visites. 22 juillet, 2020 24 juillet. Avenue Sidi Kassem, lieux importants. Avenue Marrakech, 9. Avenue Plan. Avenue Ouida, Nord-Est vers Avenue Anazé, Sens Avenue Avenue Rabat, Avenue Imouz. Modifié. Bouton. Indique. Lieux importants. Bouton de retour. فوالا. الا بغينا نحذفوا شي ليو مثلا Indique. En tête. ندير Modifié. Bouton. Plan. Avenue Rabat. افينيو غابه. Avenue Nord-Est vers Sud-Ouest. Avenue Modifié. Bouton. موديفي. Ok. Plan. Avenue Nord-Est vers Sud-Ouest. Avenue Sidi Kassem, 2 visites. 22 juillet 2020 Supprimé. تبالي بصبع واحد من الفوق لتحت. Avenue Sidi Kassem, 2 visites. 22 juillet 2020 24 juillet 2020. Bouton. Avenue Sidi Kassem, 2 visites. 22 juillet Voilà. 2020 Voilà. activé. Par défaut. Supprimé. Supprimer. Action effectuée. Supprimé. Voilà. Avenue La Lanesa, 20 visites. Ah, tu- Lieux il a voté. importants. Lieux importants. Bouton de retour. فوالا. lieux هادو importants. الا بغيتي تحذف واحد بواحد، الا بغيتي Lieux importants. Auto. Mail. Domicile. Historique. Indique. 2 lieux. 3 juillet. Tétouan. 32 lieux. 4 juillet. 2015 août 2020. يعني هنا Bouton. عرفتي فهادي ديال تيطوان شي مواضع زعما راه العفو كما كنقولوا، يعني المهم الطريقه كيفاش هي هذه. تكليكي مثلا على بحال دابا هنا تطوان، غتكليكي على تطوان كيمشي كيبقى كيعطيك الاماكن، بحال دابا غيعطيك مثلا شارع كذا 9 ديال لي فيزيت، تكليكي عليها كيعطيك السوايع وكيعطيك هذا. Effacer l'historique. كاين في الاخر ديال هاد سميتو ايفاسي ليستوريك، كتكليكي عليها. Voulez-vous vraiment effacer les lieux importants sur cet iPhone et sur les autres appareils connectés à votre compte iCloud? Effacer l'historique. Bouton. سي ليستوريك. Bouton. OK. Bouton. Effacer l'historique. Effacer l'historique. Aucun. Historique. Aucun. Historique. Aucun. Effacer l'historique. فوالا ها هما تحذفوا، ما بقى حتى شي كسبيسو، ما بقى حتى شي ليو باين هنايا. يعني هذه هي الطريقه. المهم الطريقه جربتها، المهم هذا ما بغاتش المهم جات ديك لافيرتيسمون، ولكن المهم في الاخر تمسحوا ما بقى حتى شي ليو باين هنايا. الوغ هذه هي الطريقه باش يمكننا نحذفوا جميع الاماكن اللي فتنا زرناها من قبل، ويعني دابا من دابا الفوق غادي يبدا يسجل عاوتاني اماكن واحده اخرى. الا بغينا نحذفوها ما علينا. Aucun. Mes lieux. Autorisé. Mes lieux. Aucun. هنا اوكي. Historique. En tête. Aucun. Aucun. Mes lieux. Autorisez votre iPhone et vos lieux importants. Bouton. Activé. فوالا. الا بغينا نوقفوا هاد العمليه نجيو لهنا ونكليكيو على هاد ديزاكتيفي، وغادي ديزاكتيفا الامور كما كليكينا عليها في الاولي. ان شاء الله كما كنقولوا تكون الفكره مفهومه. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.